Dobar dan dragi prijatelji i dobrodošli na naš kanal. Danas imamo video o korisnosti drvenog pepela u bašti i da li je zbilja toliko koristan koliko se priča. Ostanite do kraja videa. Domaćinstva koja lože drva za grijanje i pripremanje obroka imaju veće količine pepela koji je odlično gnojivo, ali ga treba pravilno koristiti. Kako bi ovo gnojivo efikasno djelovalo treba potjecati od pravog drveta. Sadrži brojne minerale, a posebno je bogato kalijem, kalcijem, magnezijem, natrijem, fosforom. Kod upotrebe treba znati da različite kulture različito reagiraju na njegovo prisustvo. Prije primjene moramo znati da ga možemo upotrebljavati samog ili u kombinaciji s drugim gnojivima ili tvarima. Njegova učinkovitost se povećava kada se primjenjuje u kombinaciji s kompostom ili humusom. Nikada ga ne treba miješati s krečom i upotrebljavati na zemljištu na kome smo nedavno obavili kalcifikaciju. Ne trebamo ga koristiti s kiselim gnojivima. Ako ga miješamo sa superfosfatom i sličnima, nastaju spojevi fosfora koji su nedostupni biljkama. Ne treba ga miješati ni sa gnojivom od peradi i drugima koja su kisela, jer međusobno reagiraju i dolazi do gubitka azota. Drveni pepeo se najčešće unosi u kiselo zemljište kako bi se povećala pH reakcija, jer je on alkalan. Može se dodati u zemljište prilikom glavne obrade i pripreme, u vrijeme sadnje u sadne jame, ali i kao prihrana tokom vegetacije i kao zaštitno sredstvo. Najbolje ga je kombinirati sa zalijevanjem ili miješanjem sa zemljom kako bi što prije djelovao i kako ga vjetar ne bi raznio. Mi ga svake godine dodajemo ovako pored našeg luka, jer je odličan kao popravljač zemljišta, kao gnojivo i također veoma koristan u borbi protiv lukove muve. Pospite nekoliko lopatica pored vašeg luka i ojačajte ga za veće i ukusnije plodove. Dakle, drveni pepeo kao moćan suzbijač lukovičastih bolesti je potrebno koristiti i svima je to preporuka. Možete ga koristiti i posipanjem okolo bijelog luka, uzmite nekoliko lopatica i pospite okolo. Prilikom dodavanja drvenog pepela najbolje vrijeme za uraditi to je poslije kiše, tako da se drveni pepeo sjedini sa zemljištem i da ga vjetar ne raznese okolo, već da djeluje tačno tamo i na određeno područje, kuda je i namijenjen. Dakle, i kod bijelog luka se može bezbjedno koristiti, tako da nećete pogriješiti, ako drveni pepeo posipate i okolo bijelog luka. Čineći ovo imat ćete veoma zdrav i kvalitetan bijeli luk, zaštićen od napada svih štetnika. Drveni pepeo ima odličan sastav, odlikuje se visokim sadržajem bitnih materija kao što su kalijum, kalcijum, a obezbjeđuje i manje količine magnezijuma i fosfora. Ne sadrži azot, pa se isti mora dodavati, a navedeni fosfor i kalijum nalaze se u obliku koji je lako usvojiv od strane biljaka.
Prednosti upotrebe drvenog pepela u proizvodnji crnog luka ogledaju se u sljedećim stvarima: bezbjedan za rukovanje i za biljke, netoksičan za okolinu, minerali se nalaze u lako rastvorljivom obliku, velika količina kalcijuma i kalijuma, povećava pH vrijednost zemljišta. Drvenim pepelom možemo posuti gomolje krompira prije sadnje. Time ih štitimo od bolesti i napada štetnika, a istovremeno ih oblažemo hranidima. Koristi se 1 kg na 30 kg sjemenskog krompira. Ukoliko dijelimo gomolje, onda rane od rezanja možemo dezinficirati tako što ćemo ih posuti njime. Možemo ga primijeniti u borbi protiv puževa jer isušuje i nagriza njihovo stopalo. Koristi se za posipanje biljaka na kojima uočimo napad štetnika i pojavu simptoma bolesti pepelnice. Drveni pepeo možemo koristiti u kombinaciji sa duhanom protiv krompirove bube, koja je tako čest napasnik i pravi veliku štetu ako se ne djeluje odmah. Privlače ih mlade stabljike krompira koje jedu i na kojima se množe. Tada je potrebno djelovati sa pepelnom otopinom. Pepelna otopina se koristi za tretiranje uzgajanih biljaka kako bi ih zaštitili od buba, ušiju, lukove i mrkvine muve, grinja i drugih sitnih štetnika. Za pripremu je potrebno uzeti 12 velikih kašika pepela i dodati poslije 100 grama duhana. U 4 litra tople vode otopi se navedena količina drvenog pepela i duhana. Najbrže se otopi kada ga prethodno usitnite. Ovom otopinom prskaju se biljke koje su napadnute sa navedenim štetnicima. Poprskajte ovom otopinom čim primijetite krompirovu bubu na svome krompiru i zaštitite ga na vrijeme. Kako još možemo koristiti drveni pepeo u svom vrtu i koje su njegove korisnosti, reći ćemo još u par rečenica. Puno kalija usvajaju povrtne biljke iz porodice lukova i njima odgovara obilnije dodavanje pepela tijekom pripreme zemljišta. Kupusnjače i repe ga vole i možemo ga dodavati prilikom pripreme zemljišta ili kada obavljamo sadnju presadnica kupusnjača. U svaku sadnu jamu se doda šaka pepela i izmiješa sa zemljom. Može se koristiti i u zaštiti kupusnjača. Krompir, rajčica, patliđan i paprika odlično reagiraju na ovakvu prihranu, posebno kulture koje su veliki potrošači kalija, krompir, rajčica. Za krompir ga je najbolje pomiješati sa humusom ili kompostom u količini 1 čaša pepela i 3 do 5 kg humusa na 1 metar kvadratni.
Odličan je i za tikvenjače, tikve, tikvice, krastavce. Kod pripreme zemljišta dodaje se šaka pepela na 1 metar kvadratni površine. U sadne jame dovoljno je dodati 1 šaku i izmiješati ga sa zemljom. Za vrijeme cvjetanja i plodonošenja dodaje se između redova prije rahljenja i zalijevanja. Obratite pažnju da postoje biljke koje ne podnose alkalnu pH reakciju zemlje i zbog toga ne podnose njegovo dodavanje. Takve vrste su azaleja, borovnica, ukrasna paprat, rododendron, kiselica. Pored navedenog, treba znati da nisu sva đubriva od drvenog pepela ista. Ako je pepeo iz vašeg šporeta ili kamina od tvrdog drveta, poput hrasta i javora, hranljivih materija u njemu će biti mnogo više. Ako je pepeo nastao uglavnom sagorevanjem mekog drveta, poput bora ili jele, u pepelu će biti manje hranljivih materija i minerala. Pepeo, nastao sagorijevanjem drveta u službi poljoprivrede, ima zavidnu historiju. Njegova upotreba od strane drevnih naroda bila je prepoznata i u velikom obimu korišćena jer se uvidjelo da značajno može poboljšati kvalitet lošeg zemljišta. Uz to radilo se o nusproduktu koji je lako dostupan, sa kojim se lako rukuje i kojeg ima u obimnim količinama. Danas upotreba drvenog pepela sve više dobija na značaju, upravo zbog svojih gore navedenih prednosti. Toliko o korištenju drvenog pepela u bašti i vrtu. Ukoliko imate još neki savjet povezan sa ovom temom, pišite u komentaru ispod. Ako vam se video dopao, bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o narednim videozapisima. Ostajte zdravo!